Знарган басактавай зерхур зефир информацион равах дабон студии габарат Ирина радио 01 тайравах да сайрак дарти матал. Иға усахай бавард культура райрастма. Са профессионалун барак бонусетан корт кусаджы арсат хурзахчын. Помним и гордимся. Валах из Бома на телевнады цаттасавы ног проект. Арыздахтыстынам Валах изима. В России чемпионата армрестлинга и на спортсмента бацах стой призом бнетта. Культура нации хазнадун. Ирон адам каттери терсерстеродестеса барзон таивадей. Ама асы сфера кушчета катса көсті амбалдесте зензинаттыл ваттарсанев снику асаст. Сех санует ахамта катсете энувд архайдама курдият набахта культура арцест ахосын кенен. Абун асык абазы кушчетенесан кенен са профессионалун парекбун, ама набасте культура размацеда qottagma иғаухай баварчи бахаста вадун арцедесте хурзахчын. Церемони веднейсен курттер. Культура кусачы буны цитан министрады оғдырцет хурзақта даттыны цитчын церемони. Культура министр зағойтырада арфара кутта мабанысан кутта. Ирон культура харзаган арфыл бундар цемине филдар специалисты кусы өдуны ақчақ зинат. Abun kultura kusacı bunu. Mama fender orfakenen fıcacı dersi mohan. و نومیتا عاشق آبازشتری در آدم کوسن چودونن ایول و کالکتیفتن زرده بنوین ارفکنن کلتورا و ناتسین آل ناتسین در یا بندور یا سایراک در آباز کش افدیسن و یا ایستوریون بنتن در ینتستن در ما یا فیدنن در آشفادگه کوسته تنگ بیره آرتیست تا موزیک آنتا خاریوگراف تا موزیت کوشجه تا بیبلاتیکات اما اوشاده من آلکمن در آبونو برگ بون اما زردیاگه ارفکنن نه کسته نه ایمیا کسته نظر در شروخ کنا آخم ارفنوت ایول در Сахуйтырада арфан хаста захта патсахады саглава жанумайдар, ама банусан кутазага президент сармакун кустардыздаха культура габазма. Раразмакун каппарисы фарста балавы ахсыз гунай. Пользуясь случаем, я вас хочу всех поздравить от его имени, от имени главы государства. Заверить вас, мы все коллеги сегодня работаем в очень сложное время, в очень непростое для всех нас время, и не только для культуры, да, для всего мира и вообще для республики время очень непростое. Тем не менее, мы стараемся справляться с вызовами, которые нам само время выставляет, и справляемся, думаю, неплохо. Есть у нас, несмотря на все, и определенные успехи, есть, конечно, и недоработки, и большие проблемы, но мы будем стараться их устранять, наверное, все вместе. Умевалдема культура габазы кушчета иус мадзамялавга сортой адамун невганак засете сармата рухсну. Мы бы хотели отметить наш праздник немножко в другом формате, более широко, более помпезно, наверное, устроить какой-то торжественный прием, потому что все люди, которые трудятся в системе культуры, они на самом деле достойны самых высоких почестей. Но, к сожалению, мы совсем недавно потеряли человека, который был одним из таких значимых, знаковых фигур в современной культуре Южной Осетии. Сармата Хазбиевича мы внезапно для всех нас потеряли. Министр Банусан Кутта Мая Четиуна Лаккатта, Ацебунта и ансамбл Радухат антеститима Арздахт фестивалай. Банусан Макутта культуру ногдатта директорта антестчин архайттар. Загуйтырада ма сархайдата хабузна жины хастазахта зард ама кафта патсахудун ансамбл Симды ама адамун инструмент ансамбл Айзалды коллективтендер. Министр Банусан Кутта зага ваза жадовар тамдакаске сакусты хатсактасты барзунд имвазадыл.
Сегодня мне очень приятно здесь в зале наблюдать наших уважаемых старших, которые внесли очень большой вклад в развитие национальной культуры. И сегодня продолжают трудиться в нашей системе. Радует, что наравне со старшим поколением сегодня в системе культуры у нас демонстрируют успехи представителей молодого поколения. Очень хочется поблагодарить руководство государственного ансамбля «Синт». Они за последние 2 года тоже продемонстрировали немаленькие успехи, но у нас еще есть к чему стремиться. Я думаю, они сами тоже понимают, что предела совершенству нет, и все лучшие сцены они еще не погорели. Minister Mafia Kusankuta zaga prezident jak bafasta kultura rasmastır xabavarçı baxasta vedon jubileum meydan tays xorzaqcın kanını baramındıl. Abu xorzaq talavardır tsqoxt artiska tedete Valentina ama adamon artiska betsente tisnarian. Georgiyevcan. Хочу Тисари Шевидовну поздравить с юбилеем. У нее он был совсем недавно, Шалдербун Росмен. Но, к сожалению, вот ситуация у нас такая, что она не может его отпраздновать на сцене, как полагается артисту такого масштаба. И тем не менее, мы к этому вопросу должны вернуться с руководством театра вместе. Bifasta zagoyt rada khuzda khushit xorzaqchin kutta kosmidak gagun xorzaqtay. Zagoyt rada banasan kutta zaga noje dar makurt guxtalak kanaje bavdisiste valdar patsakhadun xorzaqtam. Număr mesla mirestulnu nefelelnek repesztőcmut terocamundtavet. Bira arazis, bira kusis, ayvadık avazdır, mevkıdır. Ma lekkatter kenis, rebdavgeder kenis adamı. İzdem hafta bazur zenkt ma kabulrada, izdemen دلكتني كفيروخ تنزل ولا ما يما أو تسبلونا كونسيرت كراتات سيندي من دري ما درنيس بستمنا دو در ما يتقابل فند زرب أشتر بوزنك Kultura u ixsanat çardı axçaq xay, amma axa mazal təcurəqəstə kulturak abazmə alı kuzak dərsə xay bavard xəssə rifədil. Çirqot Regina Gazat Elena Kotstraul informasyon rawaxt. Abun. Kultura kushtetën së profesionalun bërek bonusëtën Arfa Kotën Respublika e Prezident Gagluj Talan, Arfa e Zërdëvë. Zërdëvë nevën Arfa kënën u bërek bonusëtën kultura e fërsë qaqat sëvë bastin adëma falter të mblavert sëvëns në adëmë khuzder tradisite. Fëndëmë banësan kënën u aqçja këstëmëvën zëgën yul khuzder fëndjekte u arxajdëmë xisër magun sardı. Më Zërdëvën zëgë fidarën e njërzinat sfaldı stadunën të stëta ama amun qën sardı. در ترکنم اینفورماسیون را وقت سخی بندورونه سته کننس برک بوم. تئاتر اپاتونیون بون ریسپوبلیکای دربانسان کنزسته ورخی نریدگن سته سو کورت کلتورون مازاله. سینما کشتن فادات وزن ایردم آیف شوم باکسن اما آرتیست آرخسینادن امبالون آرخس کننن. تیما در ترکنزن ناطخسک بیازرت استیلا. Դունև դա մարտը խուսարիրստոնը բանսան կենձստե ջադրը պեդունիում բուն է։ Ացնը սանյակ ջնբում է խիտակատը կոստայնում ալ պացախադուն դրամուն ջադր ցետտեքանը կորդ մազալը։ Սալդստադուն ամա տեխնիկոն քուշը թե իուլ դեր սայրակ կուստարզ դախնց ացղուտ դոգմը ամա սախի բաստոնե ցետտեքանից բարակ բում է։ Ջադրը ֆայեուձան ռավ դստեր։ художник-то, бутафур-то, декоратор-то, مثلا فایه выставка равдست рожестам сенефт равдست. Ju сажна в Джевдженис, بدون زنگوند زنگا художник тесте. من افتکر سودا نظر دارم فشل جستم. سینما کشتن فاداتودن اکتور تولا دارز دیکاراتسیت آفیشت خوزیست بودافوری خیت فیننن. افتما جادر استوری جادرالو نفگنجت دارز خویجت اما دیکاراتر تکسته در. آدمش بلیس کنه من کفازم بودنش تئاتر خبیجین تدامست که خنجله کرد و ما بودافورسکی کرجن تست. من فهمده اوش رکویزیت دکاراتسیش نمیس او دون تمرا خسن تئاتر راز خم ویستاف که خوزوجی نیست
دو دست رایده جنیست دو نقدم مرتا کیفند ویر باشه جنیست نفتداریش است ما بعد سيرو داري فند شمية مضاف نولي كوخي شو تياتر زالباد جاس سينما كسد من شجعت خزانستنا ما فلاتريس تياتر نيخي تياتر نوسلوف نسنا کاستوم تا سبرجستانی ما نمیست تنگره سوخت کاستوم تا آل خزونی پوخاتای ناتسانالون کاستوم تا زغایوی اروپای کاستوم تا زغای تا مخسر دست منوس کاستوم تا اوی توس فست در اپوخای کاستوم تا Уй фестиважы тахунзысты сценама касан залма труппа хадисте сцена луагдыр цевзен иртиме айф шоу музыкалу номер та театр заутан варзун дар спектакль тест котсекте. Берек бону мазалма хундыр цевзысты важы тецегат ирстунайдер. خواهد چیزنج کد نخی اکتورتا افتا افتا ارخونگا آرتیست در کد کد نینا بی کویت وانو خاربات مارتا مارینسکی تئاتر ای در دمرشاج استودیوم در راه دیشست او آخم خوزنن راه فکنج است خورزخ کردن سریمونی و در تنگاخ شده رو Театр заутама хусари рստойна гартисты курдиятен табу генчтем înqalmakası patsахадун драмун театр цеппереме изере билетте балхананис театр кассе. Бязырты стыла кудзей таземе татата зарина информацион равахдабун. خود قاو درسن سون کتوی قایتارت روخس نمتم فدبسته اونستر خستما اردگی بیره فسیوه داست قاو چی باز زاد بدون تا کستوی فشجلدم خودک تی روخ نوس فدلت قباتر زیناد اماوی خنسکه سنوملا وردرست سرت و ده آست خی نیسان گردن یا مسینک ترازرتا کرخون خیستر خود امیران دوامین سپر دستم آزاد خیندوال راون خود قوه اول درست استرف ده بستای خسته خواهدیش چه نومل ترت یا سبران قبریت راز مکود دا آت قوه آتسوگه خود ده اخسار قوه ترجه بالا و دست قایتار تا روخ نمت سنوسون کنن قده فارس و تسن ترت سبرانم با خود کود داری سبولیگای گوختاری و گات در فضل دی ویس از تاویودی دواست سیدموی آزگرد هاش اخسار مبزر نشاردی مباستیش تو یخیت خواهی هاش پامیاتی کرای تارازن استینام که در فیخ خواست کد آدم اخشانیر کشت تا یخد اگیول در فستاش در ایتر قدیوی سبر تا سارستا هافته یه بن بات تردی کوفگه در ناکتم ما آبون در دوینم پامیات نیکیسه برتم ویتخشنجه بخو خوزدرگنن نی خود دالی خانلنر تاو نود یوازه استرفه ده بسته و خست کرایده دا و دل تد آفدازه فلا خورس قده کنه و ده خستون آست سوته ارم سد بعد ما قو ارمستر ارتن دست آترگنلگوی مانجه که باز زادوی افزونگ لبو تسیب بدتر فتدست خستمم سرک پیریاز و دمل شدی پاشتیش توجی آفداز میشه بخوده کن هم نقو شدی نقو هاورگی ها کد توی سرکتری آدای ماجه خشتمه سرکتری و بیراتیت در قده کنن کد سبر واجات کد توی دلایش جوارو بنه کد از کف توی مثل کدا فندراس کد توی هاش سرکتری آدای ماگه استس آدای ماگه باز دادی خشته آفد رزدختی شفتای کمن یک آه کمن یک کوه کمن یک و بنا مایی ورسسته فد بلزی سوالو نویه آلی خان خیست در تمرنگ قستا فشجلدم ماخیو بیره خطت سودگه گیت در نباف نکودتم فلا ایو نگادی مگ در قرنی کزاخته که با فلادوی نما سالم مکان نگودتن ودما ولگشتن سنت تا روتا خطا مفت کوسن تخشن آرستا میومه سمراز ایش کتا سی خورلیسر از کردن ستایسر تا سخاط آواختون ستک فشتردن ولی جرای تو میخرشون آمیت گوتت تخون کتو تراکتور دوخی نویدی خود آلی خان بینون تدر فسد است فروند ما اما سیب بدتر سرگره نازگ ما ارزدخت است سرگاسیم دوی او دسته مفت سخیستر و جادون دسته شپارف سمر مجیو راج فزیانی فلاین ندوا دوه یوزا خرخوندی میسوش با کتا ارچه گرزستون اخسن
بخش نفساده این نبی خیستر الکساندر وی فرونت ودی شفتر فشی یوین فلا رزدختیت در جبخی خود قوترجتای روخناو سفد التقباتر دیناد. سترف دبسته و خسته خواهدی چتن سیب بتنم تدر فستر سدست ترتل وی وردیس قوم باتسوانم. چید قطریگینا کوستایی دا ارسویت زاریما информацион راوخت. آبون. Помним, гордимся. Ахам проекту лахизестер барак боммац аттаканы нателевнад. Автор тасойты Игорь Нахастамгаска уман асатима язардама вахсу. Ама программа фалгатты ламбына гарзурзен ирестона қабатыр фыртты сартама хастон фандагал. Ныртакка алы вардылсы костсава умацма дискоттан на вацхаса готтата алена. Дорогие друзья, в эфире программа «Мы помним и гордимся вами». Это о наших сыновьях и Советского Союза, и нашей Родины Малой Осетии. استروالا خیزل آساز استایازه که خست کنه و ایستن پاتسا خدون دلی رادیو کمپانی ایرست تکنه آلورد پومنیم ایگردیم سیازرگه آخم نومیمه پرویکت آفترو خوصاری رستون از گوختارتیست تاسویت ایگری همون نجن خستم گست که آسا آلورد سارازن قدیم سفزر دراغی و من ماین خستت ایما و یزرد ما واقس یفتر استرفده بستیون خسته خیادی سگود پروگرام دلی افیر در سودزن امن رادیوی در Папа служил в действующей армии, родной его брат дошел до Берлина. И, конечно, эта тема муссировалась в семье у нас всегда. Мне кажется, что участники Великой Отечественной войны – это святое поколение. То, через что они прошли, и насколько они жили спокойно, комфортно, никогда громко про свои подвиги не говорили, но всегда были в роли педагогов для подрастающего поколения. Работа началась где-то в середине марта, даже чуть-чуть раньше, где-то в 10-х числах марта. В начале марта, да. Я имею в виду и телевизионную работу, и радиоэфиры мы начали подготавливать, так что не торопясь. آلورد افیر وقت سوزن مارت مای کرون کنو تا آپریل رای دیانه همونک پروگرام مای فلگت لنبنگر زورزن استرفد بسته خست خیادی شتل نقای تار لپوتل آبون صبرار و بن کیفرس سرم و دونل هر زورزن سنسا بیوگرافی اما خستون فنداگل. За один выпуск мы будем освещать биографии и боевой путь троих наших земляков. Порядка где-то 25-30 минут. Так будет максимально короткая, но точная информация с фамилиями, с фотографиями, с указами и с песнями. Скорее всего, это будет каждую неделю по 2-3 эфира до Дня Победы. Дальше отметим День Победы, и, конечно же, мы снова будем возвращаться, уже в новом проекте. Конечно же, День Победы мы забывать никогда не будем, и участников Великой Отечественной войны, они всегда будут с нами. آلورتن ریدگان سیستوی اما آمونه کوس سیستم بلکننل. اوتات آلونا ولادیسلاف پاشینکا گوبوست آگونده تاتات زارینیا информацион راغدابون. Авцада спортсмены Филдерха Драйстовы России чемпионата армрестлинга и Удунхсан на республика спортсмен Тадар Амасанут Хорсантест. Удуна и фонзай Бахаутуева Россия Амбардунд команда там Аманерта сатахтафал варзаста Дунион чемпионата. Валахиз давтан рарфак оттан навацхасак черт хутеригина. Гуратариол вагдерцет в России чемпионат армрестлингай. В России фанзай фон субъектайзе хаадиста авцада спортсмена Филдер алкаранта. 80 ödeste хусар ирестойнак армрестлирта. Равдестой хурс бараккананта. Ануда сайдувен юазма спортсмен тахсан иреста кагнах малавак наразен джиута радионен. Уи вдай фонс килограмму вазе категории февалахиз дувак ухайдар. Автамен модерцет чемпионаты валахиз завл. Алцы кара чижи тахсан хсай фонс килограмму вазе категории рахиз кухайянах малаваджи рамблта зигуйта стилла. Галик ухайта сис артаккак. Юмияга сискята бацахста дыккак банат. اخسر دسته استساز اسپاسمین تخسن یول وزاو در وزه کاتگوری 90 کیلوگرم ارتکاک بناد باtsaksta کوزات وادیم.
Цеппар дас фантазосд армрест иртхсан. Вдайк килограмма ваза категории та дуак у хайдар фаалахиз габарат Димитрий اما باتی سغزری ميدان خيساو. دستم آریول دو خود جوتن مزادم جوتن کفاشدی فتجوب نوچ بوچخستون ما تخچن چی در تجودی. اخصای فونز کیلوگرم وزن کاتگوری خورز اخیف دستا داوید پاشین قدر یول در سر رامبل تا گالی کوخای فلاراخیز کوخای خسکه خسن رایستاد راف ما آمافتم از سیز فنزم دوک اوخای در س بالترم برد کوتا و دو فسیاگ مگسکه یومیاگ سیز چمپیونات افزیز ميدان خيساو. Я занял второе место. У меня были довольно сильные соперники. Мне очень понравилось. نرفون سپورتمنی در بخوابتو ورسی امبردگون کامانداتم اما سنجابر خواهد رایستست بلگاری دنیای چمپیونات سین کارن سپورتمن تخسن سپورتمن ترینیر تست جیوت والیری اما خبالات آرسین چیر خوتلیگینا ولادیسلاف پاشینکا تاتاتزارینا اینفرماتسو را وقت آبود اما کرون بطن بازونگا کندستم دو نخصزم مارتن نبسته بون خد برکن تیمه Znavra rayonu Dzenis Ivgasa stolda fqarmat bunefte sıxsavı ast gradusu. Ivgasa stüdzen zav rayonu darolda fqarmat buney sıpparda sıxsavı xsaz gradusu. Axın bunğa dödzen Qaysay darolda fqarmat buney da sıxsavı sıppar gradusu. Leningor rayonu dar Ivgasa stolda fqarmat bunefinte sıxsavı xsaz gradusu. Ivgasa stüdzen Respublika stolitsa Tsxinvalı darolda fqarmat buney xsarda sıxsavı avd gradusu. Ахамдыстыны информацион службы басатта гундырмайжыта албундырны сарды вазат хорс хабар тфадымал нарадун фимбална.